Lagyan ko lang ito ng mango, mama. 250 lang po total. How's the taste, ma'am, di ba? It's not sweet di ba, ma'am? Kasi I want to rely the sweetness from the natural sweetness ng fruits Ano naman siya? Cream cheese naman siya, ma'am. Yung mga laman niya, ma'am. Cream cheese, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Kung gusto mo try, ma'am, may sample ako dyan, ma'am. Sige, ma'am. Tapusin ka lang ito, ma'am. Iyan ako lang. Yung mango, ma'am. Para may idea din kayo sa taste niya, ma'am. Yan. Nagpa-pre-taste tayo. Yes, ma'am. Singaporean bake shop po kami, ma'am. Yes, kaya hindi matatamis yung products namin Kasi hindi mahilig sa sweets yung mga mga tao doon, ma'am. Yes, ma'am. Kahit po yung mga milk tea, ma'am, hindi matatamis yung mga nila Laging half or sugar free. Ano, ma'am? Meron, ma'am. Yan ako lang ma'am. Pakilagay na lang muna dyan, ma'am. Yan para maganda tignan, no? Ganito na siya, ma'am, pag may fruits na siya, ma'am. Lagay ko lang dito. Kunin ka na ito, ma'am. Ma'am, yung sample, ma'am, patry ko pa sa inyo. Yung mango, ma'am, unahin mo kasi. Strawberry. Ito, ma'am, yung chocolate, ma'am. Try mo din. Bigyan din kita, ma'am. Don't worry, ma'am. Masarap siya, ma'am. Ito, ma'am. Hindi siya matamis, di ba? Dark chocolate kasi siya, ma'am. Yes, ma'am. Dark chocolate. If you notice, di ba, hindi sweet yung mga item ko, ma'am. Hindi rin kasi umilig sa matamis, kaya gusto ko na something healthier din na yung option. Sa taas, ma'am, mabenta sa amin yung matcha, yan. Matcha, ube, red bean, yan. Yun po yung marirecommend ko sa inyo, ma'am. Opo, ma'am. Gusto madagdag, ma'am. Pag maka 600 kasi kayo, ma'am, may free cake pa ako, ma'am. Pakita ko sa inyo, ma'am. Ganito siya, ma'am. Ako rin mismo nagbe-bake niyan, ma'am. Kung nagustuhan mo yung chocolate, magustuhan mo din ito, ma'am. It's the same chocolate, ma'am. Ito, a bit sweeter lang than this kasi cake 250 na kami, no? 250 na, ma'am. Pag kukuha ka pa, kunyari ng matcha, tsaka may sinabi ka dito, ma'am, parang 500 na yun, ma'am. Gusto mo pambaon tomorrow, ma'am, sa school mo, ma'am? Yeah. For school, di ba? Okay, isang mochi matcha. Matcha, ma'am, na. Okay. Isang ubi mochi. Anything else, ma'am? 500 pa lang yun, ma'am. 250 plus, ito 130, 120 to Isang item na lang. Any item, ma'am, lalagpas ka na dun, ma'am. Lagay ko na lang din dito lahat, ma'am. Black sesame. Yan, hindi matamis yan, ma'am. Bagay yan pag hindi ka mahilig sa, kunyari, diabetic or mga hindi matatamis na. Red bean. Red bean. Yan, sakto lang sweetness niya, ma'am. Parang mooncake. Alam mo yung mooncake, ma'am? Sakto magcha-Chinese New Year na, di ba? Mooncake. Ito kasi, yan, matamis yan, ma'am, Ito ka na lang, ma'am, kung ayaw mo matamis. Black sesame. Isa pang matcha, ma'am. Okay. Lagay ka na. Bilangin ko lang, ma'am. Nawala na sa 380 na lang yung kulang mo, ma'am. Sa gitna, ma'am, nandun yung feeling, ma'am, sa bite into inside, ma'am. Nambigyan ko siya nito, ma'am, para may gloves siya. Ayan. Gloves ba? Gloves saan? Sa kamay, ma'am. Kung gusto niya lang ng Design niya na lang yan, ma'am. Wait lang, ma'am. Soklik ko lang muna, ma'am. Baka may makalimutan ako, ma'am. Ito pa, ma'am. Thank you, ma'am.
Tinig po ma'am kasi para hindi malaglag ma'am. Wala boss. Wala na. Ay, wait lang ma'am. Akin na sa ma'am. Thank you ma'am. Ito, kasama to? Ay, hindi ma'am. Ano ko lang ang sample ko dyan ma'am eh. Sample ko siya ma'am. Thank you ma'am. Yan, tinry lang nila yun, nadagdagan na. Ano yan, sir? Yes, sir.